ओम शांति 13/12/2025 की प्रातः मुरली। बाबा बोलছে मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। এটা আমাদের ঈশ্বরীয় মিশন আছে। আমাদের কাজ হচ্ছে সবাইকে ঈশ্বরীয় বাবার বানিয়ে বাবার বর্ষা দিলানা। প্রশ্নে में बाबा বলছে কর্মেন্দ্রিয় কি চঞ্চলতা সমাপ্ত কব होगी? কর্মেন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা আমাদের কখন শেষ হবে? उत्तर में बाबा बोलছে जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा तेता के शत स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रिय की चंचलता बंद हो जाएगी। যখন আমরা সিলভার এজ তক পৌঁছাবো আমাদের পুরুষার্থ, তখন আমাদের কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চলতা বন্ধ হয়ে যাবে। অভি তোমার এই রিটার্ন জার্নি হ্যাঁ, আমরা এখন আমাদের রিটার্ন জার্নি, আমরা শতপ্রধান থেকে তমপ্রধান নেমেছিলাম, এখন তমপ্রধান থেকে শতপ্রধানে যাবো। इसलिए কর্মেন্দ্রিয়কে বশ में रखना। সুতরাং এখন আমাদেরকে কর্মেন্দ্রিয়কে বসে রাখতে হবে। कोई भी छिपा कर ऐसा कर्म नहीं करना है जो आत्मा पथित बन जाए। বাবার হয়েও এমন কোনো কাজ করব না, কোনো কিছু চুরি চাকারি করবো না, লোভনীয় খাবার চুরি করে খাবো না, যাতে করে আবার আমরা পতিত बन जाए। अविनाशी सार्जन तुम्हें जो पारहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। বাবা যেসব আমাদের জ্ঞান দেওয়ার সাথে সাথে পাरहेज দিচ্ছে সেগুলো মেনে চলতে হবে। गीत दीजिए बाबा मुखरा देखले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बाच्चोपति रूहानी बाप समझा रहे हैं। शिव बाबा हमारे रूहानी बाच्चादेरके बोझाচ্ছে ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है वो जानते हैं। আমরা শিব বাবার রোহানি বাচ্চারাই বাবার এই জ্ঞান বুঝতে পারি। আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী বাচ্চা আছি। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते, আমাদের ব্রাহ্মণদেরকেই বাবা বোঝায়। पहले तुम शूद्र थे, আমরা আগে শূদ্র ছিলাম, ফের আকার ব্রাহ্মণ মানে হো, আমরা এখন ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছি, ফের দেবতা বর্ণকে বানেঙ্গে, তারপর আমরা দেবতা বর্ণে যাব। তো বাবা বলছে যে बाप ने वर्णों का हिसाब समझे, আমাদেরকে বাবা বর্ণের হিসাব বুঝিয়ে দিচ্ছে। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, দুনিয়াতে বর্ণের কোনো ব্যাপার কেউ জানেই না, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण बनने के हो, फिर देवता बनने के बनेंगे। বিচার করো এ বাত রাইট হ্যাঁ। বাবা বলছে যে তোমরা এখন ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে, বিচার করে দেখো যে বাবা যেটা বলছে এটা রাইট আছে। জাজ ইয়োর সেলফ, নিজেকে বিচার করো, চেক করো। আমারই বাত শোনো আর ভেট করো। বাবা বলছে আমার বাত শুনে তুমি ভেট করো, পার্থক্য করো ভক্তি মার্গের সঙ্গে জ্ঞান মার্গের। শাস্ত্র যে জন্ম জন্মান্তর শুনে हो আর जो ज्ञान से अगर बाप समझाते उनकी भेंट करो। যে শাস্ত্রের জ্ঞান আর বাবার জ্ঞানকে কম্প্যারিজন করো, भेंट करो যে রাইট क्या है, जांच करो যে কোনটা সত্য। ব্রাহ্মণ ধর্ম অথবা কুল बिल्कुल भूले हुए है। তো শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদেরকে পুরো ভুলে हुए है, ব্রাহ্মণদের কোনো কথাই নাই। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाबा जो विराट रूपेर चित्र पर মানুষকে বোঝাও, विराट रूपेर चित्र ठीक আছে কিন্তু ভুল কোথায় আছে, बाकी इतनी भुजाओ वाले चित्र जो बनाया है और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए है, ये सब है रॉन्ग। দেবতা দেবীদের বহুত হাত ভুজাওয়ালা বানিয়েছে আর তাদের হাতে অস্ত্র দিয়েছে, এগুলো হচ্ছে ভুল আছে। এসব ভক্তি মার্গের চিত্র, এগুলো হচ্ছে ভক্তি মার্গের চিত্র। इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं, कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं। ভক্তি মার্গে দেবী দেবতা পুজো করে কিন্তু কেউ দেবী দেবতার আসল অকুপেশন জানেই না। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है, আমরা এখন জেনে গেছি যে আত্মা কি জিনিস আছে। और 84 জন্ম का भी मालूम पड़ा है, আর আমরা চক্র জেনে গেছি, 84 জন্মের কাহিনীও জেনে গেছি। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते, बाबा যেরকম আমাদেরকে বোঝাচ্ছে तुमको फिर औरों को समझाना है, আমাদেরকে আবার অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। শিব বাবা তো সবকে পাস নাই যাएंगे, শিব বাবা তো সবার কাছে যাবে না। জরুর বাপকে মদতগার चाहिए না, इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। তাহলে বাবার মদতগার হতে হবে, খোদাই খিদমতগার হতে হবে, কারণ এটা আমাদের ঈশ্বরীয় মিশন। বাবাকে সব জায়গায় প্রত্যক্ষ করতে হবে, বাবার বাচ্চা বানাতে হবে। तुम सबको ईश्वर का बनातो, আমরা বাবার বাচ্চা সব বানাবো, ঈশ্বর का বানাবো, বাবার বর্ষার অধিকারী বানাবো। समझाते वो हम आत्माओं का बेहद का बाप है। এখন আমরা বুঝে গেছি শিব বাবা আমাদের আত্মার বেহদ কা বাবা আছে, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा, बेहदे बाबार কাছ থেকে बेहदे वर्षा পাবো।
जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, ठीक जेरकम लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाबाকে যতটা ইয়াদ করি তার থেকেও বেশি আমাদের পারলৌকিক বাবাকে ইয়াদ করতে হবে। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, कारण लौकिक बाबा अल्पकाले सुख देय। बेहद का बाबा बेहद का सुख देते हैं। बेहदे बाबा আমাদের বেহদের সুখ দেয়। ये अभी आत्माओं को ज्ञान मिलते हैं, ज्ञान আমরা এখন বাবার কাছ থেকে পাচ্ছি। अभी तुम जानते हो 3 বাপ है, এখন আমরা জেনে গেছি আমাদের 3টে বাবা আছে, লৌকিক আছে, পারলৌকিক আছে আর অলৌকিক আছে। বেহদ का बाप শিব বাবা আছে, শিব বাবা অলৌকিক বাপ দ্বারা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে। इस बाप को कोई भी जानते नहीं, अलौकिक बाबार ব্যাপারটা কেউই জানে না। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको पता नहीं, ब्रह्मार बायोग्राफी केउ जाने ही ना। उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना, ब्रह्मार ऑक्यूपेशन क्या है সেটাও কেউ জানে না। शिव की श्री कृष्ण की महिमा गाते, शिवेर शिव श्री कृष्णের महिमा गाय, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहा, किंतु ब्रह्मार महिमा कोথায় আছে। निराकार बाप को जरूर मुक्त चाय ना, অথচ ব্রহ্মার দ্বারাই বাবা এই সৃষ্টি রচনা করছে। निराकार बाबा ब्रह्मा बाबार मुखेर माध्यमे এই জ্ঞান দিচ্ছে, এই জ্ঞান অমৃত बांटছে, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी যথার্থ रीति याद नहीं कर सकते। भक्ति मार्गेও আমরা শিব বাবাকে স্মরণ করেছি, কিন্তু যথার্থ অ্যাকিউরেট রূপে স্মরণ করতে পারি নাই। বাবা বলছে যে अभी तुम जानते हो समस्त शिव बाबा का रथ ये है। এখন আমরা বুঝে গেছি বোম্বাই হচ্ছে শিব বাবার রথ, ভাগ্যশালী রথ। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, तो बाबा বলছে যে রথেরও যেমনি श्रृंगार হয়, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं, मोहम्मद घोड़े केও खूब সাজায়। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्य को समझाते हो। আমরা বাবার জ্ঞানটা মানুষদেরকে যথেষ্ট বোঝানোর চেষ্টা করি। तुम सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हुए देवता थे फिर 84 जन्म भोग तम प्रधान बने हो। বাবা যে আমরাই বলি যে আমরাই দেবতা ছিলাম, ফের 84 জন্ম ভোগে আমরা এখন তমপ্রধান হয়েছি, নরকে পড়েছি। আর ফের শতপ্রধান মাননা হয়, আমাদের আবার রিটার্ন জানি শতপ্রধান হতে হবে। আর उसके लिए যোগ চাই, যোগ ছাড়া আমরা রাজযোগ ছাড়া শতপ্রধান হতে পারবো না। परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते, किंतु बाबार এই জ্ঞান খুব কম জনেই বোঝে। समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े, যদি ঠিক মতো বুঝে যায় তো খুশির পারা চড়বে। समझाने वाला का तो और ही पारा चढ़ जाए, যে বোঝাবে তা তো और ही खुशी का पारा चढ़ जाएंगे। कारण बेहद का बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या। बेहदे बाबार परिचय देना कम ব্যাপার না। समझ नहीं सकते, कहते हैं ये कैसे हो सकता। बेहद का बाप की जीवन কাহিনী सुनाते हैं। बेहदे बाबार जीवन কাহিনী শোনানো এ তো ভাগ্যের ব্যাপার। अब बाप कहते बाबा আবার আমাদেরকে বলছে বাচ্চা পাবন বানো, পাবন হও। तुम पुकारते थे ना कि हे পতিত পাবন হও, তোমরা ডেকেছিলে না যে পতিত পাবন এসো, তো আমি তোমাদের পাবন বানানোর জন্য এই পৃথিবীতে এসেছি। गीता में भी मनमना भव अक्षर है। भक्ति मार्ग गीता तो এই मनमना भव अक्षर আছে, परंतु उनकी समझानी कोई के पास नहीं है। কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না যে मनमना भव আসল অর্থ কি। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। बाबा ऐसे हमारे आत्मा ज्ञानটা একদম ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিয়েছে। कोई शास्त्र में ये बातें है नहीं, কোনো শাস্ত্রে আত্মার এত ডিটেলস জ্ঞান নেই। ভাল कहते যদিও কথাটা আছে হয়তো आत्मा बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार है, परंतु যথার্থ রীতি किसी के बुद्धि में नहीं है। কিন্তু আত্মার জ্ঞান কারো বুদ্ধিতে যথার্থ রীতি নেই, ও भी जानना पड़े। तो आत्मार ज्ञान बाबा এসে আমাদেরকে দিচ্ছে। কলিযুগ में है ही अनराइटियस, কলিযুগে যা কিছু আছে সব কিছু अनराइटियस। सत्य युग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में মানুষ समझते हैं सब ईश्वर से मिलने की रास्ता है। भक्ति मार्ग भक्ति करते करते আমরা ভেবেছি যে এগুলি বোধহয় ঈশ্বরকে মেলার রাস্তা, জপ তপ দান ধ্যান জ্ঞান। इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो। এই জন্য আমরা যখন ভর্তি হই তখন ফর্ম ভরাতাম যে এখানে কি জন্য এসেছি। इससे भी तुमको बेहद का बाप को परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन, এখানে আমরা জানতে পেরেছি আত্মার বাবা কে আছে। আগে তো ভাবতাম ভগবান সর্বব্যাপী, গড ইজ অমনিপ্রেজেন্ট, কিন্তু এখানে বুঝলাম না, আত্মার পিতা পরম পিতা পরমাত্মা, তার আলাদা অস্তিত্ব আছে, তার আলাদা ডিউটি আছে, কর্তব্য আছে, सबका बाबा जैसे ये है मुख्य बात। बाबा जी अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो, নিজে নিজে ঘরেও এগুলো বাবার জ্ঞান বোঝাও। চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। একদম মুখ্য চিত্র, 2-4টে চিত্র সবসময় কাছে রাখো। শ্রী ত্রিমূর্তি ঝাড় এ বহুত জরুরি হয়, এর দ্বারা বাবার জ্ঞান সহজেই বোঝানো যাবে। ঝাড় যদি বোঝা অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও যদি ঝাড়ের চিত্র বোঝানো হয়, তারা বুঝে যাবে যে তাদের ধর্ম কখন আসে, हमारा धर्म कब शुरू हुआ, हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते। তারা বুঝে যাবে যে কিভাবে স্বর্গে যাওয়া যাবে। অন্য কোনো ধর্ম তো স্বর্গে যেতেই পারবে না। जो आते ही पीछे है वो तो स्वर्ग में जा ना सके, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। হয়তো পরম ধাম সবাই যাবে, মুক্তি সবাই পাবে। ঝাড় से भी बहुत क्लियर होते, ঝাড়ের জ্ঞানের মাধ্যমে बहुत क्लियर হয়ে যাবে।
जो धर्म पीछे आया उनकी आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। तुम्हारे बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। আমাদের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্যাপলিং তো লেগে গেছে, বাবা বলছে তোমাদেরকে ঝাড়ের पत्ताও भी बनाना पड़ेगा, কারণ पत्ते बिगड़ तो झाड़ होता नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ करते रहते हैं। এই জন্যই বাবা আমাদেরকে পুরুষার্থ করাচ্ছে আপসমান বানানে কে লিয়ে, যাতে করে আমরা অনেক পত্র তৈরি করতে পারি, অনেক আপসমান বানাতে পারি। অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে এটা নয়, কারণ তারা শুধু ফাউন্ডেশনই লাগায়, पत्ते बनाने काज ताদের নেই। और धर्म वाले के पत्ते नहीं बनाने पत्ते हैं, कारण वो तो ऊपर से ही आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं शुद्ध, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए प्रदर्शनी आदि करते हो। আমরাও যাতে করে আমাদের ঝাড় বৃদ্ধি পায় তার জন্য প্রদর্শনী করি। इससे पत्ते लगाते हैं, এর মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন पत्ते লাগাই। फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, এই पत्ते আবার तूफान आने से गिर भी पड़ते हैं, मुरझा जाते, कन्फ्यूज হয়ে যায়, শুকিয়ে যায়, चले जाए। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। এখন से आदि सनातन देवी देवता धर्मेर स्थापना হচ্ছে, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, এটা খুব গুপ্তভাবে স্থাপনা হয়েছে, এখানে কোনো লড়াইয়ের ব্যাপার নেই, গুপ্ত যোগের মাধ্যমে, রাজযোগের মাধ্যমে স্থাপনা হচ্ছে। সির্ফ বাপ কো ইয়াদ করনে, একটা বাবার ইয়াদের মাধ্যমে স্থাপনা হচ্ছে। আর কারানা হ্যাঁ, সেই জন্য বাবার ইয়াদ করতে হবে আর অপরকে করাতে হবে, এইভাবে আমাদের ঝাড় বৃদ্ধি পেতে रहेंगे। तुम सबके कहते हो, আমাদেরকে সবাইকে বলতে হবে। और जो भी रचना है उनको छोड़ो। বাবা বলছে যে বাবা রচয়িতাকে ধরো, আর যেসব রচনা তাদেরকে ধরে কোনো লাভ নেই, কারণ রচনা से कभी वर्षा मिल ना सके, রচনা থেকে কোনো বর্ষা পাওয়াই যাবে না। রচয়িতা বাপको ही याद करना, সেই জন্য ক্রিয়েটর রচয়িতা বাপको ही याद করতে হবে, और किसकी याद না, আর জন্য কারো याद না আসে, এক অব্যভিচারী यादে থাকতে হবে বাবার। तो बाबा जी बाप का बांध कर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उनका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाबार হয়েও যদি কেউ পাপ কাজ করে, ভুল কাজ করে, তাহলে তার উপর পাপের বোঝা অনেক বেশি চড়ে যাবে, প্রচুর সাজা খানা পড়েगा। বাপ পাবন মান, কারণ বাবা পাবন বানাতে এসেছে, আর যদি এরকম কাম করে সে তো और ही पतित मान पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए, তাহলে সে फायदे के জায়গায় ঘাটাতে পড়ে যাবে। बाप की ग्लानी होती है ना, कारण बाबा ग्लानी हो जाए। ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्मे जास्ती हो जाए, एमन कोनो बाबार हुए एमन कोनो कर्म करबो ना जाते विकर्मेर खाता बेड़े जाए। कारण पारहेज भी राखनी है, बाबार ज्ञान एखाने पारहेज रखते होबे। दावाई में भी पारहेज रखा जाती है, जखन कोनो डॉक्टर ओषुध देय तखन सेखाने पारहेजेर कथा बोले। डॉक्टर कहे एक खटाई यदि नहीं खाने हैं तो मानना चाहिए, डॉक्टर यदि खटाई खेते बान करे सेटाও मानते होबे। कर्मेंद्रियों के बस करना पड़ता है, कारण कर्मेंद्रियों के नीचे कंट्रोले आनते होबे। अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं रहेगा। केउ यदि ना मेरे छिपा कर खटाई खाए ताहले সেই দাওয়াইয়ের কোনো असर হবে না। इसको कहा जाता है आसक्ति, আর এটা কি বলা হয় आसक्ति। বাপ भी শিক্ষা দিতে ঠিক তেমনি করে বাবাও শিক্ষা দিচ্ছে, এ নাই করো। বাবাও পারহেজ দিচ্ছে যে এটা এটা করো না, এটা লুকিয়ে খেও না, সার্জেন है ना, বাবাও তো সার্জেন আছে না। लिखते हैं बाबा मन में बहुत संकल्प आते, अनेके लेखे बाबा मन में अनेक खराब ख्यालात आसे, विकारेर ख्यालात आसे, तखन बाबा बोलছে যে खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न मन सामे संकल्प में आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बाबा बोलছে मन सामे এগুলো আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো কিছু যেন করো না, আর এগুলো আসলে ভয়ও খেও না। सत्ययुग त्रेता में ये बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद जाएगी। और जब पुरुषार्थ करते करते जब शत स्टेजे पहुंचे যাবে, त्रेता युग तक पहुंचे যাবে, তখন তোমাদের এই কর্মেন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়गी। আর যখন तो बाबा बोलছে যে কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যায়गी। আর যখন সত্যযুগ त्रेता में बस थी ना, कारण सत्ययुग त्रेता में আমাদের কর্মেন্দ্রিয় বসে ছিল। जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब बस होगी, যতক্ষণ না আমরা त्रेतार अवस्था আসি ততক্ষণ আমাদের বস হবে না। फिर सत्ययुगी अवस्था में आएंगे तो शतप्रधान बन जाएगा। सत्ययुगी अवस्था আসলে পুরো कंट्रोल शतप्रधान হয়ে যাবে, फिर से কর্মেন্দ্রিয় পুরো বস হয়ে যায়गी। কর্মেন্দ্রিয় বস थी ना, सत्य त्रेता আমাদের কর্মেন্দ্রিয় তো বসেই ছিল। नई बात थोड़ी है, এটা কোনো নতুন ব্যাপার না। আজ কর্মেন্দ্রিয়কে বস সে কাল ফের পুরুষার্থ করে কর্মেন্দ্রিয়কে বস করে লেতে। এখন আমরা কর্মেন্দ্রিয়ার বসে আছি, ফের পুরুষার্থ করে আমরা কর্মেন্দ্রিয়কে বস করে নেবো। ও তো 84 জন্ম में उतरते হয়, আমরা সিঁড়িবে 84 জন্ম নেমেছি, এখন আমাদের রিটার্ন জার্নি है। सबको শতপ্রধান অবস্থা में जाना है। এখন আমাদের সবাইকে শতপ্রধান অবস্থায় যেতেই হবে। আপনার চার্ট देखना है, আমাদের চার্ট দেখতে হবে যে हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं।
চার্টে ফলো করতে হবে আমি কত पाप কতটা পুণ্য কাজ করেছি। पाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे। যত বাবাকে याद করবে याद करते करते आयरन एज থেকে सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो কর্মেন্দ্রিয়া বশ হয়ে যাবে। তখন কর্মেন্দ্রিয়া আমাদের বশ হয়ে যাবে। फिर तुमको महसूस होगा তখন আমাদের महसूस হবে রিয়েলাইজেশন হবে এবং আর কোনো তুফান নেই হাতে। তখন বুঝতে পারবো আর তো কোনো তুফান আমাদেরকে ভোগাচ্ছে না। অভি অবস্থা আएगी আমাদের স্থিতি একদম একরস হয়ে যাবে। সেরকম অবস্থা একদিন আসবে। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। তারপর আরও পুরুষার্থ করে আমরা গোল্ডেন এজে চলে যাব। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। যত मेहनत করে পাবন হবো তত খুশির পারা চড়বে। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 জন্ম लिए है। যেই আমার আসবে তাদেরকে বোঝানো যে কী করে আমরা 84 জন্ম নিয়েছি, 84 জন্মে কীভাবে আমরা নিচে নেমেছি। जिसने 84 জন্ম लिए है वही समझेंगे। যারাই 84 জন্ম নিয়েছে তারাই জ্ঞানটা ঠিকঠাক বুঝবে। कहेंगे अब बाप को याद करो मालिक बनना है। তারাই বুঝবে যে বাপকে ইয়াদ করে এবার মালিক হতে হবে। 84 জন্ম নাই সমঝতে তো শায়দ রাজাই কি মালিক নাই বানেঙ্গে। যে 84 জন্মের কাহিনী এটা বুঝতে পারবে না তার মানে সে রাজাই পদে পাবে না। বাবা যে हम तो हिम्मत दिलाते अच्छी बात सुनाते तुम नीचे गिर पड़ते हो। বাবা তো আমাদের হিম্মত দিচ্ছে, ভালো ভালো কথা শোনাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা নিচে গিরে যাই। जिसने 84 জন্ম लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। যারা 84 জন্ম নিয়েছে তাদের এই জ্ঞান খুব তাড়াতাড়ি ফটাফট স্মৃতিতে চলে আসবে। বাপ कहते तुम शांतिधाम में पवित्र तो थे ना। আমরা শান্তিধামে পবিত্র অবস্থায় থাকি। और फिर तुमको शांतिधाम सुखधाम जाने का रास्ता बताता है। আবার বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে শান্তিধাম সুখধামের রাস্তা বলছে। और कोई भी रास्ता बता ना सके। আর কেউ বা এই শান্তিধাম সুখধামের রাস্তা বলতেই পারবে না। শান্তিধাম में पावन आत्मा ही जा सकेंगे। শান্তিধাম যেতে গেলেও পবিত্র হতে হবে। जितना खाद निकलते जाएंगे उतना उঁচু পদ मिलेगा। যত আমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে তত আমরা উঁচু পদ পাবো। তার জন্য जो जितना पुरुषार्थ करे पुरुषार्थ যেরকম করবে সেরকমই পদ পাবে। हर एक के पुरुषार्थ के तुम देख रहे हो। প্রত্যেকের পুরুষার্থ আমরা দেখতে পাচ্ছি। बाबा भी बहुत अच्छा मदद करते। बाबा আমাদেরকে बहुत मदद करे। ये तो जैसे पुराना बच्चा है। हर एक की नाफ्स को समझते हो ना। প্রত্যেকের নাফস দেখে আমাদেরকে জ্ঞান দিতে হবে। শয়ানে যে होंगे वो झट समझ जाएंगे। যে বুদ্ধিমান সে সহজেই বুঝে যাবে। बेहद का बाप है এটা বেহদে বাবা আছে শিব বাবা। उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। বেহদে বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের বর্ষা পাচ্ছি। মিলা থা আগেও মিলেছিল अब नहीं है এখন আমাদের বর্ষা নেই। ফের মিল रहा है আবার আমরা বর্ষা পাচ্ছি। বাবা বলছে এম অবজেক্ট সামনে খাড়া है। আমাদের এম অবজেক্ট লক্ষ্মীনারায়ণ এম অবজেক্ট সামনেই খাড়া আছে। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे। বাবা যখন স্বর্গের স্থাপনা করেছিল আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম, লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলাম। ফের 84 জন্ম নিয়ে নিচে উতরতে আয় হো। তারপর 84 জন্ম নিয়ে আমাদের ধীরে ধীরে নিচে নেমেছি। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म এখন আমাদের এটা লাস্ট জন্ম। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेंगे ना। हिस्ट्री मास्ट रिपीट। तुम सारे 84 जन्म की हिसाब बताते हो। আমরা 84 জন্মের হিসাব মানুষকে বোঝাচ্ছি। जितना समझेंगे उतना पत्ते बांधते जाएंगे। যে যত বুঝবে তত আমাদের ঝাড়ের পাত্তা তৈরি হবে। तुम भी बहुत को আপসমান বানাতে हो ना। আমরা অনেককে আপসমান বানাই। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। আমরা এসেইছি বাবার জ্ঞান নিয়েছি এবং অন্যদেরকেও বা মায়ার জঞ্জির থেকে ছড়ানোর চেষ্টা করছি। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आया हूँ। बाबा लिबरेट আমাদের রাবণের জঞ্জির থেকে ছড়াতে এসেছে। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। আমরা এখন বুঝতে পারছি বাবা জ্ঞানের সাগর আছে। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बांधते हो ना। আমরাও জ্ঞান পেয়ে বাবার কাছ থেকে মাস্টার জ্ঞান সাগর তৈরি হয়ে যাব। ज्ञान अलग है भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राज्य बाप ही सिखलाते हैं। বাবা এই ভারতের প্রাচীন রাজ্য শেখাচ্ছে। कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। এই রাজ্য কেউ কোনো মনুষ্য শেখাতে পারবে না। परंतु ये बात सबको कैसे बताए কিন্তু মানুষ কিভাবে বুঝবে, কিভাবে মানুষকে বলবে, এটাই ব্যাপার। या तो असुर के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। কারণ এই যজ্ঞে অসুরের बहुत विघ्न पड़े। आगे तो समझते थे शायद कोई कीचड़ा डालते हैं। आगे ভাবতাম যে অসুররা বোধহয় কোনো कीचड़ा डाले। अरे कीचड़ा तो यही है विघ्न डाला। अभी समझते विघ्न कैसे डालते हैं। नाथिंग নিউ এটা নতুন কিছু নয়। আগের কল্পেও যজ্ঞতে অসুররা বিঘ্ন ঢেলেছিল। कल्प पहले भी ये हुआ था। तुम्हारे बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। এখন আমাদের বুদ্ধিতে চক্র सारा चक्र फिरते रहते हैं। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा আমাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য বলে দিয়েছে। বাবা हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। আমাদেরকে বাবা লাইট হাউস টাইটেল দিচ্ছে। কারণ এক आंख में मुक्तिधाम दूसरे आंख में जीवन मुक्तिधाम। আমাদের এক आंख में मुक्तिधाम दूसरे आंख में जीवन मुक्तिधाम। तुमको शांतिधाम में जाकर फिर सुखधाम में आना है। আমরা ভায়া শান্তিধাম ফের সুখধামে আসবো। এ है ही दुखधाम। এই দুঃখধাম ছেড়ে দেবো।
এটা দুগ্ধাম ররগ নরক। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, এই দুনিয়া আমরা যা কিছু দেখছি সব কিছু আমাদেরকে ভুলে যেতে হবে। अपने शांति धाम को याद करो, সবসময় শান্তি ধামেই ফেসে থাকতে হবে, সেখানেই ফাঁসি জড়াতে হবে, শান্তি ধামই থাকতে হবে। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बीज रूपे बाबार संगे जुड़े থাকতে হবে, বাবাকেই याद করতে হবে। इसको অব্যভিচারী যোগ कहा जाता है। বাবার ইয়াদে সমা যেতে হবে, লাভলীন হয়ে যেতে হবে, এটাকেই অব্যভিচারী যোগ বলা হয়। জ্ঞান भी एक से ही सुनना, এক বাবার কাছ থেকে জ্ঞান শুনতে হবে, অন্য কোনো মানুষ দেহধারীর কাছ থেকে জ্ঞান শোনার দরকার নেই। ও হে অব্যভিচারী জ্ঞান, এটাই সেই অব্যভিচারী জ্ঞান। याद भी एक को ही करो, এক বাবাকেই याद করতে হবে। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, আমার তো এক শিব বাবাই আছে, दूसरा ना कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। যতক্ষণে নিজেকে आत्मा निश्चय করবো ততক্ষণ বাবার याद একরস হবে না। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा के ही बनूंगा, আত্মাই বলবে যে আমি তো এক বাবারই আছি, বাবারই বানুঙ্গা, মুঝে জানা है बाबा के पास। এখন আমরা বাবার কাছেই যাব। এ শরীর তো পুরানা জর্জরীভূত है, এটা তো পুরানো শরীর, জর্জরীভূত। इनमें भी ममत्व नहीं रखना, এদের মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট রাখলে হবে না। রোগে জরাজীর্ণ শরীর, এ জ্ঞান কি বাত है। ऐसे नहीं कि শরীর কি সামাল নেই, কারণ এটা না, শরীরে সামালও রাখতে হবে, কারণ এই শরীরের মাধ্যমেই আমরা পুরুষার্থ করতে পারবো। এ জ্ঞান কি বাত है, এগুলি হচ্ছে জ্ঞানের কথা। ऐसे नहीं कि তাহলে বাবা বলছে যে অন্দর में समझना है, ভেতরে ভেতরে বুঝতে হবে এটা পুরানো কাল, পুরানো শরীর, ইনকো তো अब छोड़ना, এটা তো ছাড়তেই হবে। তোমারা হ্যাঁ বেহদ কা সন্ন্যাস, শরীরের প্রতি অ্যাটাচমেন্ট ত্যাগ করতে হবে, এটা আমাদের বেহদ কা সন্ন্যাস। ও তো জঙ্গল মে চলে যেত, ওরা সন্ন্যাস ধর্মের জন্য জঙ্গলে চলে যায়। তুমকো ঘর মে রেতে বহুত ইয়াদ মে রেহনা, আমাদের ঘরে থেকে পুরানো দুনিয়ার প্রতি অ্যাটাচমেন্ট ত্যাগ করে আমাদের ইয়াদ করতে হবে। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो, इतना याद करना है যে याद में থাকতে থাকতেই বাবার কাছে আমরা পৌঁছে যাব, শরীর ছেড়ে দেবো। कहा भी हो तुम बाप को याद करो, যে কোন অবস্থায় বাবাকে याद करो। याद में रहेंगे सदस्य চক্রধারী মানেंगे तो कहा भी रहते तुम উচ্চ পথ পা लेंगे। যত यादे থাকবো সদস্য চক্রধারী হব ততই উঁচু পথ পাবো। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, যত মেহনত করবো তত পথ পাবো। ঘর में रहते भी याद की यात्रा में रहना है, যেখানে যে অবস্থায় থাকবো ঘরে থাকতেও ইয়াদে যাত্রা করবো। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, এখন ফাইনাল রেজাল্ট আসতে খুব সামান্য টাইম বাকি আছে। ফের নই দুনিয়া ভি তৈয়ার চাইয়ে না, নতুন দুনিয়াও যখন তৈয়ার হয়ে যাবে আমরা সেখানে ট্রান্সফার হয়ে যাব। তার জন্য আমাদের কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যায়। তো সূক্ষ্ম এখন যদি কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যায় তাহলে সূক্ষ্মবতনে থাকতে হবে। সূক্ষ্মবতন में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है, आगे चलकर तुमको सब साक्षात होगा। আওয়াজ আগে চলকা তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। अच्छा मीठे मीठे सिखिलादे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर बाबा बोलছে এক बाप से ही सुनना है, বাবার কাছ থেকে শুনতে হবে। এক कोई অব্যভিচার याद में रहना, এক বাবার ইয়াদই থাকতে হবে। इस शरीर की संभाल रखने, शरीर के संभाल রাখতে হবে, সাবধান থাকতে হবে, যত্ন করতে হবে, কিন্তু শরীরের প্রতি কোনো অ্যাটাচমেন্ট মমত্ব রাখলে হবে না, কারণ পুরানো জর্জরীভূত শরীর है। 2 नंबर बाप ने जो পারহেজ बताए, বাবা সার্জেন যে পারহেজ দিয়েছে ওটাকে পুরা পালন करना है, তাতেই আমাদের উন্নতি হবে। कभी भी ऐसा कोई कर्म ना करना है जो बाप की ग्लानि हो, বাবার বদনাম হয় গ্লানি হয় এরকম কোনো কর্ম করা যাবে না, নাহলে পাপ কা খাতা বান जाएंगे। अपने को घाटे में नहीं डालना, আমরা ফায়দার দিকে যাব, কোনো ঘাটা ডালবো না। বর্ধনে बाबा जी 3 सेवाओं की बैलेंस द्वारा सर्वगुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भावो। 3 ধরনের সেবার ব্যালেন্স দ্বারা সর্বগুণের অনুভূতি करने वाले गुणमूर्त होते হবে আমাদেরকে। तो डिटेल से बाबा बोलছে जो बच्चे संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। যে संकल्प बोल और कर्म द्वारा सेवा करते हैं तत्पर रहते वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है, सारे दिन में 3 सेवाओं का बैलेंस है तो पास विथ ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। 3टी सेवा যদি ব্যালেন্স থাকে তাহলে আমরা পাস উইথ অনার বা গুণ मूर्त बन जाएंगे। उनके द्वारा सब सर्वदीर्घ गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक दूसरे को बाप के गुण का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। একে অপরকে আমরা যখন গুণের সহযোগ দেব, বাবার গুণ আমরা ধারণ করব, তাকেই বলা হবে গুণমূর্ত। क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है, गुणदान कराओ बड़ो दान আছে। स्लोगान में बाबा बोल रही है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव শত होता है। যখন আমাদের নিশ্চয় রূপী ফাউন্ডেশন পাক্কা হয়ে যাবে তখন আমরা শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব कर सकेंगे। ओम शांति।